সন্দেশখালীতে সিবিআই এনএসজি নিজেরাই অস্ত্র রেখেছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালীতে সিবিআই এনএসজি অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে কুলটির সভা থেকে আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অস্ত্র উদ্ধার নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তৃণমূল নেত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, কেন চকলেট বোমা ফাটলেও সিবিআই এনএসজির দরকার পড়ছে, যেন যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সিবিআই এনএসজি অভিযানে গেলেও পুলিশকে কিছুই জানানো হয়নি। এতেই সন্দেহ প্রকাশ করে তৃণমূল নেত্রী বলেছেন, হয়তো আগে থেকে নিজেরাই রেখে যেতে পারে। क्यों आप बिहार में एक चॉकलेट बोमा फाटने से भी आपको सीबीआई, आपको एनआईए, आपको एनएसजी जैसे कोई युद्ध हो रहा है और वन साइडेड स्टेट पुलिस को बताया नहीं, किसी को पता नहीं है क्या क्या मिला, किधर से मिला। ये भी हो सकता है खुद उन्होंने गाड़ी से ले आया, लेके शो किया है। হাসনাবাদে বিজেপি নেতার বাড়িতে বিস্ফোরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আক্রমণ করে বলেছেন, মনে করছে বোমা রেখে এবং চাকরি খেয়ে জিতে যাবে। आज भी छोटा एक इंसिडेंट संदेशखाली में मेरे को आने का पहले मिला, और बीजेपी का एक नेता का घर में बोमा जमा करके रखा था। वो सोचता है बोम मार के या नकड़ी खा के वो इलेक्शन में जीत सकता है। इट इज आवर चैलेंज ऑल्सो।